हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू एनएससी पिक्चर्स। एंड गाइस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस तरीके की एडिटिंग, तो काफी Раз, Два, три. Шайся, давай. بازم تابستون اومد آفتاب رو ایدون اومد بازم تابستون اومد آفتاب رو ایدون اومد شب پشت کوها مرده شادی دما رو برده گل دست دست دسته تو گلدونا نشسته تو گلدونا نشسته. مردک بیس کمی نبرش یا جنگ تو زایباش تو مبرم پارتومور اگر یادگارت خاطر قشون بخشون اکنه اینا ببرمش نه مبرمش نه گفتم نه برگم شاگانه زایبات کده جبه اگر همه یا بوری دیگه آرد یادگار خاطر جان کاری کو نم یا بورد گبینم اینا میره دیدی ایتاش مبرم پارتوم فهمیدی برگم شاگانه. Жан, я люблю тебя. Солнце такая прям. Не поняла, а ты что, не будешь говорить? Что не будешь говорить? Что любишь меня? Я ж тебе всегда говорю. Это я тебе всегда говорю, а ты мне вот никогда. Что, так сложно сказать? Нет, Ну скажи. я тебя... Ты что, больной что ли? Хэллоуин же. Так ты любишь меня или нет? Я... тебя. Так понятно все. Не, подожди, солнце, я люблю тебя! Что ты сказал? Да пошел ты! Да люблю я тебя! Yo, toss my phone? Yeah, thanks, man. Dude. Diego got for us in the third.